Upravljanje mogućnostima na rezervaciji radimo kroz dva različita načina. Kao prvo, znači lijevim klikom na samu rezervaciju u kalendaru, otvorimo prozor u kojem imamo nekakve osnovne informacije o toj rezervaciji, kao na primjer koja je soba, od kad do kad je rezervacija, koji je cjenik, koliko ima ukupno za naplatit i sl. I sad tu imam neke mogućnosti poput recimo dodavanja nekih rezervacijskih oznaka koje samostalno kreirate u sustavu, što smo objasnili u jednom drugom videu. Kad na primjer sad tu kliknem na doručak, ono mi se pojavi na kalendaru kao neka ikona, odnosno podsjetnik na tu rezervaciju da imam nekakav doručak na toj samoj rezervaciji. Osim toga imate znači dodavanje same note u sustavu, odnosno neke zabilješke između recepcionera i slično, gdje možete upisati nekakvu samu napomenu te ju spremiti da se znači prikazuje na toj rezervaciji kogod klikne na nju da se dijele informacije među ljudima. Ispod toga mi stoji znači lista svih gostiju u sustavu. Trenutno postoje oni što smo kreirali u prošlom znači video, trenutno je odrasla osoba, maloljetnik i dijete. Ako su mi oni sad došli u sustav, ja njih mogu ažurirati i prijaviti, tako da pored gosta kliknem na ažuriraj i tu mi se sad otvori novi prozor sa svim informacijama za tu osobu, znači koje mogu popuniti. Koja je pristojba, koji je smještaj, na koji je vizitor, ako imate više vizitora u sustavu i sl. I sad znači tu ja imam te podatke koje ja moram ispuniti, evo recimo ime i prezime, Lovre Test. I ovdje su mi sad neki ostali podaci, znači svi ovi podaci u crvenom su oni podaci koji su obavezni za prijavu na e-visitor. Ako želite gosta prijaviti, morate popuniti sve ove podatke u crvenom kako biste ih mogli prijaviti na e-visitor. Kad to sve popunite, kliknete na potvrdi i onda možete prijaviti tog gosta. Znači još jedna bitna stavka za napomenut, možete ažurirati te postojeće goste, a možete dodati nove klikom na plus. I tu upisujete njihove podatke. Ako su već bili prije u sustavu, znači ako su već bili kod vas, onda ih možete pretražiti u listi postojećih korisnika i onda možete samo povezati njihov postojeći kontakt te ih staviti na rezervaciju. Znači kad popunite sve te podatke o njima i kad dođe vrijeme za prijavu, dolje klik na prijava i možete prijaviti tog gosta. Vidim da će mi sad ovdje ispaciti upozorenje da nisu upisani svi podaci, što znači da moramo upisati podatke da bi mogao zapravo prijaviti te goste. I to mi je ta znači info sekcija. Onda imam tu znači ispod usluge. Ovo su sve usluge koje stoje na rezervaciji i na gostu. Znači vi na rezervaciju možete dodati nekakve usluge i vidim da mi je trenutno na ovoj rezervaciji samo postavljeno noćenje. Sad ja na tu rezervaciju mogu dodati još nekakvu dodatnu uslugu, recimo da kliknem na transfer aerodrom. Ovo su mi znači sve usluge koje imam kreirane u sustavu i sad klik na potvrdi, postavio sam tu uslugu na rezervaciju. Također mogu postaviti znači usluge na same goste. Vidim da mi je tu recimo test Lovre i klik na dodaj usluge. Mogu dodati sad na Lovru još recimo jedan izgubljeni ključ. Tako da kad budete kreirali račune da znate koji je gost što potrošio, tako da možete na više računa svakom zasebno naplatiti ono što je zapravo potrošio u samom objektu. Tu mi je znači lista plaćanja, odnosno svih računa i ponuda, što je zapravo tema za idući video. No imamo još nekakve dodatne informacije, tu znači o samoj rezervaciji, prosječnu cijenu noćenja, ID te rezervacije i neke druge informacije. Ispod toga mi znači stoje još dvije opcije, pod broj 1 znači sami datum i jedinice. Ovdje biram znači datum od kad do kad mi traje rezervacija i od kad do kad stoji neki gost na rezervaciji. Vidim da mi je ovo rezervacija znači od 1. do 5. no postoji mogućnost da nisu svi gosti u kompletan period u toj sobi. Recimo tako da mi Lovre od 1.3. pa da mi je do 3.3. recimo samo u objektu, pa stavim od 1.3. do 3.3. Znači to su mi datumi jedinice, a ispod datuma jedinice ima još uredi rezervaciju, znači one osnovne informacije o rezervaciji koje još možemo znači uređivati, neki naslov prikazan na samom kalendaru, ako smo zaboravili kontakta ili partnera možemo ih ovdje postaviti i slično. I znači ako želim primijeniti sve ovo što upišem ovdje, ove podatke, ako želim primijeniti na cijelu grupu da mi se postavi, recimo želim staviti da mi ova sad tak bude na cijelu grupu, kliknem na primijeni na grupu i potvrdi i sad mi se to postavi sad na cijelu grupu. Znači to je prvi način upravljanja rezervacijom, znači lijevi klik. Ako kliknem dupli lijevi klik,
rezervacija se otvori u svom znači novom prozoru. I ovdje imam puno više mogućnosti za upravljanje rezervacijom, znači ono su neke osnovne, a ako trebamo upravljati samim cijenama i slično, onda dupli klik da se rezervacija ovako otvori u svom prozoru. Znači tu imate neke menije i podmenije. Znači mi smo sad ovdje u meniju gosti i usluge, odnosno ovdje sad vidim sve usluge i sve goste na toj rezervaciji. Vidim da mi je to rezervacija 423866 i da mi je to ukupno 4 dana i ovo vidim znači po danima koje su cijene tih usluga. Tako vidim da imam noćenje Booking Engine, da je ukupna cijena 192, a da je po danu to 48 eura. Isto tako za sve ostale usluge i ovo je za sve goste. Znači ovo su mi usluge na rezervaciji, a ovo su mi usluge na svakom od gostiju zasebno. Znači svaki gost ima svoje usluge. Tako sad ovdje mogu uređivati neke cijene, mogu za neki dan upisati željenu cijenu, ako nije 48 nego 40, mogu upisati 40, pa da ono izračuna to ukupno da je druga cijena, ili mogu ukupno im postaviti da je to 150 eura, pa da sustav izračuna po danu koliko je to zapravo, koja je to cijena. Znači tu upravljamo samim cijenama za goste i usluge, a onda imamo tu nekakve druge podsekcije. Znači kao prvo imamo grupa i ovdje imamo znači tu cijelu grupu u kojoj se ova soba nalazi. Vidim da mi je to 11 jedinica, 23 gosta ukupno i 90 noćenja. I sad vidim ispod, znači to su mi sve te sobe, 101, 102, 103, vidim tu sve goste i sve njihove cijene. Znači cijena svih ostalih usluga, svih boravišnih pristojbi, cijelog smještaja i ukupan iznos za tu rezervaciju. A gore iznad je znači taj cijeli iznos za cijelu tu grupu po svakom od tih stavki. Mogu otići u bilo koju od tih rezervacija tu pored na akcije. Ako kliknem na info, otvori mi se nova rezervacija na isti način u drugom prozoru. Znači to su mi gosti i usluge, onda imamo neku povijest. Znači u samoj toj povijesti ovdje se ispisuje sve što se radilo po toj samoj rezervaciji i koji je operator radio nekakve promjene cijena, gostiju i svih sličnih stvari po rezervaciji. I pored toga još imamo znači listu svih računa i ponuda koji su izdani za tu grupu. Trenutno ništa nije izdano. Isto tako mogu znači kliknuti na Show Group Bills, pošto sam trenutno sad u jednoj rezervaciji, ali želim vidjeti za cijelu rezervaciju je li izdan neki račun. Vidim da mi nema nikakvih računa. Isto tako trenutno nema nikakvih ponuda. Vratit ću se sad na goste i usluge. Znači osim uređivanja cijena ovdje imate znači opcije po samim gostima, uslugama i rezervacijama šta možete raditi. Tako da recimo ako kliknem na rezervaciju, tu imam nekih puno opcija šta mogu raditi po toj samoj rezervaciji. Isto tako ako kliknem na uslugu noćenja recimo, vidim da mogu promijeniti cjenik, trenutno mi je noćenje Booking Engine, ali mogu staviti da mi je to bilo koji drugi cjenik. Isto tako mogu resetirati cijene, recimo ako sam upisao nekakve druge cijene što smo radili, ako ih želim resetirati na one koje su u cjeniku, kliknem na resetiraj recimo i ono resetira sad na originalnu cijenu. Tako da imate tu neke opcije koje možete pogledati sami. Znači to je što se tiče noćenja. Imate ove ostale usluge isto koje možete znači urediti datume i količinu, prebacite na nekog gosta, znači ovo je trenutno na rezervaciji, a mogu prebaciti da mi ovaj transfer aerodrom recimo na gosta ta usluga, pa kad bude naplaćivo da naplatim samo njemu tu uslugu. Znači to su mi usluge, a onda klik na gosta, isto ima neke opcije. Opet znači dodaj usluge, mogu dodati usluge na tog samog gosta. Pa onda uređivanje gosta isto kao što smo vidjeli tamo u kalendaru, znači uređivanje svih podataka o gostu za prijavu na e-visitor. I ispod toga znači sama prijava gosta na e-visitor. Trenutno vidim da mi ovdje neke podaci nedostaju, tako da ga ne mogu prijaviti na e-visitor, ali da popunim sve ove podatke, tog bi gosta mogao prijaviti. Osim prijave imate i poništavanje prijave. Znači kad prijavite gosta, ako ste nešto krivo napravili, ako želite izmijeniti neke podatke, možete klik poništi prijavu i onda izmijeniti te podatke po gostu i onda ponovo klik prijava gosta da se on prijavi. I kad je vrijeme za odjavu, samo klik na odjava i on se poplavi, što znači da je gost odjavljen u e-visitoru. Znači imate sve te usluge i opcije po samoj rezervaciji i po samom gostu. I znači osim toga u rezervaciji imate klik na rezervacija, imate tu iste one opcije kao što imate u kalendaru, ali također imate neke druge opcije koje možete pogledati samostalno, a u idućem videu ćemo prikazati znači samu ovu naplatu i sve što se tiče kreiranja računa, ponuda i računa za predujam u sustavu.
toliko za danas, a ako bude nekih drugih pitanja, možete nam se uvijek obratiti na support aplikaciju.